وعن عبادة الفاتحة. Kita meneruskan mengenai anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang amal karena Allah. Jadi sebetulnya secara kaidah asas itu semua amalan yang bukan karena Allah itu ya bukan amalan, itu adalah pelanggaran. Maka yang disebutkan di sini ini itu adalah sebagian contoh dari amalan-amalan yang karena Allah akhirnya Allah akan berikan anugerah ini. Kemudian ini berlaku untuk semua amal kebaikan yang karena Allah. Yang sebagian mungkin tidak disebutkan secara shareh di dalam naskah-naskah hadis yang sedang atau yang akan atau yang telah kita baca. Yang diistilahkan juga dalam istilah yang lain ikhlas, amal karena Allah. Amal karena Allah. Jadi orang itu kalau amal bukan karena Allah, kok minta pahala dari Allah itu kan gak nyambung kan? Dan yang paling tahu amalan itu karena Allah atau tidak itu ya pelakunya itu sendiri. Kalau orang lain itu kan menduga-duga saja. Tapi ada tandanya, walaupun kita sendiri sebagai pelaku itu ada tandanya. Kadang-kadang orang itu perasaannya sudah karena Allah, ternyata itu belum. Di antara tandanya waktu suka duka tetap terus, waktu tidak dibalas jasa juga terus. Contohnya para anbiya itu loh, pimpinannya orang-orang yang karena Allah. Mau kaumnya gubris nggak gubris, mau kaumnya ikut nggak ikut ya terus di dalam ngajak kebaikan, amal kebaikan, istiqomah dalam perjuangan dan seterusnya. Maka amal itu kalau karena Allah itu awet. Dalam macam-macam suasana yang mendera kita terus istiqomah. Karena sudah karena Allah kok. Selain Allah itu tidak ada kan? Diadakan oleh Allah. Tapi kalau bukan karena Allah nanti tampak. Ketika weselnya nggak datang, terawihnya bolong. Ketika weselnya sedikit, terawihnya berkurang. Ketika weselnya lebih, saya syukuran terawihnya lebih panjang. Berarti terombang-ambingkan oleh suasana dan keadaan. Karena asasnya itu bukan karena Allah, baru ikut perasaan. Dan perasaan itu ya nggak jelas, pedomannya itu nggak jelas, namanya perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tharu, beliau meriwayatkan an Rabbih, dari Tuhan beliau azza wa jalla. Ya Allah yang berfirman, diriwayatkan oleh Nabi, hadis qudsi. Haqqat, telah wajib, telah pasti, mahabbati, kecintaanku, lil mutahabbina fiyya, kepada orang yang saling kasih mengasihi karena aku. Sebagaimana keterangan kemarin itu, kalau memang cinta itu karena Allah, tidak akan menimbulkan murkanya Allah. Karena kalau dia ini cintanya karena Allah, mesti akan mempertimbangkan ini cinta yang bentuk begini ini mencintakan Allah apa tidak, mendatangkan cintanya Allah apa tidak. Kenapa kamu kirim salat kepada yang tidak mahram? Mengamalkan perintah Allah, dakwah Pak. Itu namanya maksiat, stempelnya berdakwah.
Kenapa kamu sentuh dia? Dia ini barusan baca Quran, berkah badannya Pak. Ini namanya kurang asem ya. Wa haqqat mahabbati, dan wajib kecintaanku dan pasti kecintaanku lil mutawasilina fiyya, kepada orang yang saling sambung karena aku, bukan karena bisnis, bukan karena apa-apa, karena murni karena Allah, karena agama saja. Wa haqqat, dan wajib mahabbati kecintaanku lil mutazawidina siya, untuk orang yang saling berziarah fiyya karena aku, ziarah-ziarahan karena Allah. Wa haqqat mahabbati, dan wajib mahabbati kecintaanku lil mutabadzilina, kepada orang yang saling berkorban, saling korban, bantu dia apa, ganti dia, bantu dia apa. Fiyya karena aku. Rawahu Ahmadu bi isnadin sahih. Wa an Shurahbil ibn Samta annahu qala li Amr ibn Abbas, hal anta muhaddithi, apakah kamu mau menceritakan hadis kepada aku, hadisan, satu hadis, sami'tahu, yang kau telah pernah mendengarnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi nisyanun wala kadhibun, yang dalam hadis tersebut tidak ada lupanya dan tidak ada juga bohongnya. Sahabat Amr mengatakan, na'am ya, saya punya hadis yang saya enggak lupa dan enggak ada bohongnya. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala, telah berfirman Allah azza wa jalla, qad haqqat mahabbati, sungguh telah pasti kecintaanku, lilladzina untuk orang-orang yatahabbuna, yang saling cinta mencintai, min ajli, karena aku. Waqad haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Waqad haqqat mahabbati lilladzina yatabadaluna min ajli. Ini sudah diartikan tadi semua. Waqad haqqat, dan sungguh telah pasti, telah wajib, mahabbati kecintaanku, lilladzina, untuk orang-orang yatasadaquna, yang mereka saling berteman, min ajli, karena aku. Tasaduk itu bukan bersedekah, tapi tasaduk itu adalah dari sodaqah, artinya berteman. Man sadiquka, sodaqah, bukan sodaqah. Yatasadaquna, mereka yang saling berteman akrab. Sodaqah ini bukan sekedar berteman, lebih khusus lagi, karena aku. Kalau pertemanan itu memang karena Allah, pasti di dalam ridhonya Allah. Kenapa kamu berteman dengan dia? Hobinya sama apa? Apa hobinya ngeluyur? Itu bukan tasaduk min ajlillah, tapi tasaduk min ajli ngelayap. Enggak ada nilai mahabbahnya Allah di situ. Bahkan mungkin di situ akan jadi sumber berbagai macam pelanggaran. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختلف. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. يا عالم السر منا لا تهدي سر عنا. وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نبيهم من البعد بالشتى. فأنت رجائي يا إلهي وسيدي. فخالف جيوش العداوة أثمرت وثم وأبدل ثم عامي عدونا. وأهلكهم يا ذا الجلال بمحسمات. لي خمسة نطفي بها حرب الوباء الهادمة. المصطفى والمرتضى وابناؤهما والفاطمة. لي خمسة نطفي بها حرب الوباء الهادمة. المصطفى والمرتضى وابناؤهما والفاطمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا واغفر لنا وسددنا. اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم اجعلنا نحن المسلمين آمرين بالمعروف فاعلين به. ناهين عن المنكر مجتنبين له. حافظين على حدودك قائمين على طاعتك. متعاونين متناسفين متبادلين متحابين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. وفقنا لإحياء ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا.
اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم يا الله اجعلنا من عتقائك في رمضاننا هذا. اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا لنا ولتلاميذنا تلميذاتنا عائلتنا عشيرتنا ذرياتنا إخواننا المسلمين في كل مكان أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين جرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم اكفنا شر المؤذين. اللهم اكفنا شر المفسدين. اللهم اكفنا شر الماكرين. اللهم اكفنا شر الخونة. اللهم اكفنا شر النمامين. اكفناهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. حسبنا الله لما أهمنا. حسبنا الله لمن عادانا. حسبنا الله لمن حسدنا. حسبنا الله لمن مكر بنا. حسبنا الله لمن خدعنا. حسبنا الله من جميع خلقه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.